90 वर्ष पहुंची दलाई लामा तांकर उत्तराधिकारी को केमिति बाछिबे। दलाई लामांकर मुख्य प्रतिद्वंदी किए? चीन, जे तिब्बत को निज अधीन रखिछि। जोंथिपाई दलाई लामा भारत रे आश्रय नैछंती। भारत रे रहुथिबा 14तम दलाई लामा जे कहिचंती जे से शरीर त्याग पूर्वरु मृत्यु पूर्वरु नुआ दलाई लामा किए हेबे ताहा घोषणा करिवे, जे कि चीन रे जन्मग्रहण करि नथिबे। दलाई लामांकर घोषणा को चीन स्वीकार करिबा पई चाहू नाही। दलाई लामांकर चयन प्रक्रिया साधारणतः बड़ जटिल। तिब्बतीय बौद्ध धर्मर यह एक अनन्य परंपरा। पंचाई लामा नुआ दलाई लामा विषय रे स्वप्नादेश होता है। नुआ दलाई लामा केउठी अछंती तांकर स्वभाव सबु जना पड़े। दलाई लामा चयन तिब्बतीय धार्मिक आउ सांस्कृतिक पद्धति अनुसार होता है। चीन सरकार दाबी करुछंती केवल चीन पाखरे दलाई लामांकर उत्तराधिकारी चयन करिवार अधिकार अछि, जहाकु नहीं सारा विश्व रे चर्चा आरंभ होईछि। अमेरिका यहाकु विरोध करुछि। किए हेबे दलाई लामांकर उत्तराधिकारी? पृथ्वीर एमिति एक क्षुद्र देश हेउछि तिब्बत, जहार शासक हेउचंती दलाई लामा। भारत रे आश्रय नहीं से देश चलाउचंती। दलाई लामांकर कहानी जेतिकी आश्चर्यजनक सेतिकी कौतूहलपूर्ण। 90 वर्ष पहुंची दलाई लामा तांकर उत्तराधिकारी बाछिया पई जाउछंती। परवर्ती दलाई लामा किए हेबे? परवर्ती तिब्बतर शासक किए हेबे? लोकंक निर्वाचन रे शासक तैयारी हुंती। सामरिक शासन रे विद्रोह भितरु नेता जन्म नियंती। दलाई लामा किंतु सेही भली जड़े शासक जे गोटे राष्ट्रर नेतृत्व नेउछंती। तांकर चिन्हट प्रक्रिया हेउची अद्भुत। एठी पूर्वजन्मर अनुभूति स्वप्नादेश को भित्ति करी दलाई लामा चयन करा जाय थाए। वर्तमान दलाई लामा एमिति दायित्व नैथिले जे शांति पाई नोबेल पुरस्कार पाइछंती। 90 वर्ष पहुंची दलाई लामा तांकर उत्तराधिकारी को केमिति बाछिबे? दलाई लामांकर मुख्य प्रतिद्वंदी किए? चीन, जे तिब्बत को निज अधीन रखिछि। जोंथिपाई दलाई लामा भारत रे आश्रय नैछंती। एही देश केमिति दलाई लामा चयन रे बड़ भूमिका नेउछि, चीन केमिति बड़ भूमिका नेउछि, मु आपनकु से संपर्क रे सूचना देबी। भारत रे रहुथिबा 14तम दलाई लामा जे कहिचंती जे से शरीर त्याग पूर्वरु मृत्यु पूर्वरु नुआ दलाई लामा किए हेबे ताहा घोषणा करिवे, जे कि चीन रे जन्मग्रहण करि नथिबे। दलाई लामा चयन तिब्बतीय धार्मिक आउ सांस्कृतिक पद्धति अनुसार होता है। चीन सरकार दाबी करुछंती केवल चीन पाखरे दलाई लामांकर उत्तराधिकारी चयन करिवार अधिकार अछि, जहाकु नहीं सारा विश्व रे चर्चा आरंभ होईछि। अमेरिका यहाकु विरोध करुछि। दलाई लामा किभली चयन होइथांती दर्शक बंधु, से विषय मु आपनकु कहबा पई चाहिबी। प्रथमे पंचाई लामा को दायित्व दिया जाय थाए। पंचाई लामा जे दलाई लामा चयन रे बड़ भूमिका नहीं थांती। पंचाई लामा हेउचंती सेही धर्मगुरु जे दलाई लामा किए हेबे ताहा चयन करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथांती। पंचाई लामा को नुआ दलाई लामा विषय रे स्वप्नादेश होता है। नुआ दलाई लामा केउठी अछंती तांकर स्वभाव सबु जना पड़े। 1995 मसीहार कथा। वर्तमान दलाई लामा 11तम पंचाई लामा को चयन करथिले, किंतु चीन सरकार को यह पसंद आसला नाही। 11तम पंचाई लामा परिवार को अपहरण करिनेले चीन सरकार। परे नुआ जणे पंचाई लामा ना चीन घोषणा कला। यह दर्शाउची जे चीन तिब्बतीय बौद्ध धर्म उपरे नियंत्रण रखिबा पई चाहुची। दलाई लामांकर घोषणा को चीन स्वीकार करिबा पई चाहू नाही। दलाई लामांकर चयन प्रक्रिया साधारणतः बड़ जटिल। तिब्बतीय बौद्ध धर्मर यह एक अनन्य परंपरा। तिब्बतीय बौद्ध माने विश्वास करती जे दलाई लामा हेउचंती अलौकिक करुणार अवतार।
ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏକ ନୂଆ ଶରୀରରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ସେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ଦଲାଇ ଲାମା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ନୂଆ ଦଲାଇ ଲାମା ଶିଶୁ ରୂପରେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦଲାଇ ଲାମା କୁହାଯିବ ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବରିଷ୍ଠ ଲାମା ମାନେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାଇ ଲାମା ମିଳିତ ଭାବରେ କିଏ ଦଲାଇ ଲାମା ହେବେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଆଧାରରେ ନୂଆ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର 14ତମ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଆମୋଦ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଠର ଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗୁଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଶିଶୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଚୟନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଜନ୍ମର କିଛି କଥା ମନେ ରଖିଥାଏ, କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ। ପରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲାସାକୁ ନିଆଯାଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶିଶୁ କହିପାରିବ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ, ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଯିଏ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଯିଏ କହିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଏ ହେଲେ ଦଲାଇ ଲାମା, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି ଶିଶୁ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 14ତମ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତେଞ୍ଜିନ୍ ଗ୍ୟାଟ୍ସୋ। 1935 ମସିହା ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ତିବ୍ବତର ଆମୋଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାକ୍ସେର ଗାଁରେ ଏକ କୃଷକ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଲାଇ ଲାମା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଦଲାଇ ଲାମା ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ 13ତମ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୂର୍ବ ଦଲାଇ ଲାମା ଏମିତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏହି ଶିଶୁ ଜଣକ କହିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଲାମା ମାନେ ଲାସ ହ୍ରଦରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଲାଇ ଲାମା। 1939ରେ ତାଙ୍କୁ 14ତମ ଦଲାଇ ଲାମା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 1940 ମସିହାରେ ଲାସାରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଚୀନ ସହିପାରିନଥିଲା। 1950 ମସିହାରେ ଚୀନ ତିବ୍ବତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଲାଇ ଲାମା। ଏହାପରେ 14ତମ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ତିବ୍ବତର ରାଜନୈତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। 1959 ମସିହାର କଥା, ଚୀନର ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଭିତରେ 14ତମ ଦଲାଇ ଲାମା ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳାରେ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତିବ୍ବତର ନିର୍ବାସିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। 14ତମ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ପରେ 15ତମ ଦଲାଇ ଲାମା କିଏ ହେବେ, ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 14ତମ ଦଲାଇ ଲାମା ତେଞ୍ଜିନ୍ ଗ୍ୟାଟ୍ସୋ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦଲାଇ ଲାମା ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଗଦେନ୍ ଫ୍ରୋଦାଙ୍ଗ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେବ ଏବଂ ଚୀନ ସରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାଇ ଲାମା କିଏ ହେବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଦଲାଇ ଲାମା ଚୟନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର କିଛି ନାହିଁ। ଚୀନ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଞ୍ଚାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଚୀନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ତିବ୍ବତର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ଦଲାଇ ଲାମା କିଏ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି।
ए सबु भितरे अमेरिका कहूची परवर्ती दलाई लामा चिन्हट करिवार अधिकार वर्तमान रो दलाई लामांकर रहिछि जहाकू चीन ग्रहण करिबो नाही। भारत एवं अमेरिकार प्रत्यक्ष सहयोग रे हुए तो परवर्ती दलाई लामा घोषणा करा जिवो। यह एमिति एक घटना जेउथिरे धर्म राजनीति कूटनीति युद्धनीति एवं अंतर्जातीय संपर्क सबु छंदा छंदी होई रहिछि। एमिति हेबो जेतेबेले दलाई लामांकर डुप्लिकेट चीन द्वारा घोषित दलाई लामांक भितरे देखिबा पाई मिलिबो। अर्थात दलाई लामा जहांकू चिन्हट करिवे चीन आउ जनकू सही काम दब बा पंचाई लामा बोली कहिबो परवर्ती समय दलाई लामा बोली कहिबो आउ ओरिजिनल दलाई लामा डुप्लिकेट दलाई लामांक भितरे गोटे बड़ द्वंद्व देखिबा पाई मिलिबो जहा चीन चाहुची। चीन चाहुनी जे वर्तमान दलाई लामा तांकर उत्तराधिकारी को बाछंतु। ये एक अद्भुत परिस्थिति जहा अंतर्जातीय स्तर रे आलोचित होउची। दर्शक बंधु ए भिडियोटी केमती लागला निजर मतामत रखिबे। आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करिवे। आम भली सांबादिक मानक उत्साहित करिवे। धन्यवाद। नमस्कार।